Mari kita makan. Mbak, masih tahu kuah lah. Cek guys. Halo guys. Ngomong Mbak udah dulu. Kok nak start ngomong udah dulu buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Enak guys. Mbak I. Kok gak coplok gigimu? Dorong lah. Enak masakannya mamaku guys. Enak sekali. Mau belajar apa enggak? Belajar kamu? Kakek om, namanya berarti kakek nomor.